अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन, मैं हूँ मियाँ उस्मान और आप देख रहे क्यू न्यूज़ HD। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर, जिसका आज उर्स की आज तीसरा दिन है और यहाँ पे दुआएं तकरीब हो रही है। चलते हैं यहाँ पे शुरकाओं के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। बिहम्दुल्लाह ताला ये सालाना उर्स हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह ताला, जो कि कारवान हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह ताला पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान तरीके से मनाया जा रहा है। ये उर्स 3 रोज़ा तकरीबात पे मुश्तमिल होता है और आज इसका इख्तिताम है। 7, 8, 9 मार्च 2024 और आज है 9। आज तकरीबन लंगर के बाद इख्तितामी दुआ होगी और इस मौके के ऊपर जो 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं उसमें महफ़िल दुरूद शरीफ और उसके अलावा तिलावत का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे दूर दराज पाकिस्तान भर से मुरीदीन, अकीदतमंदीन और रुफ़का और कारवान हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह ताला के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की हुई है और दरबार के ऊपर कुरान ख़्वानी और दुरूद सलाम का नजराना बड़े अदब और एहतराम और अकीदत से पेश किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह ताला का उर्स मुबारक है और उर्स अल्लाह के वली की खुशी का मौका होता है। तो आज इख्तितामी दुआ होगी और सरपरस्त आला कारवान हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल हज़रत मियाँ अब्दुल गफ़ूर साहब इख्तितामी दुआ करेंगे और इस मौके के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबकी दिली नेक तमन्ना और मुरादें पूरी करेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जैसे आपने सवाल किया, इंतज़ामिया का, डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा DIG और SP CP, उन्होंने भरपूर तामुन किया हुआ है हमारे साथ सिक्योरिटी के हिसाब से और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम है। शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लंगर खाने में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लंगर इंचार्ज इशफाक अहमद खोसो साहब। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या सिस्टम, आज लास्ट डे है और इंतज़ाम कैसा रहा और माशाल्लाह लंगर का सिस्टम कैसा रहा। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की इनायत है, उनका करम है, रब रहमान है। यहाँ कारवां हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल का जो है एक सिलसिला जो है सालों से चलता आ रहा है। हर साल यहाँ उर्स होता है। हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह करीम ने यहाँ जो है हम सब पर फजल व करम व इनायत की है। यहाँ हमने लंगर का अरेंजमेंट इस तरह किया हुआ है कि हमारे यहाँ टीम्स हैं डिवाइडेड। एक प्रोडक्शन टीम है लंगर की, एक उनकी सर्विस टीम है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम है। प्रोडक्शन टीम का काम ये है कि वो ज़रूरत के मुताबिक लंगर को तैयार करते हैं, वो यहाँ डिलीवर करते हैं। फिर हमारी यहाँ जो है टीम है वो इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है शिफ्टों में खाना खिलाती है, लंगर खिलाती है। इस दफ़ा हमने शिफ्टिंग में ये अरेंजमेंट किया है कि एक वेटिंग रूम भी बनाया है ताकि जो मेहमान आएँ उनको धूप, प्यास या इंतज़ार करने में ज़हमत ना हो। उसके बाद जब ये शिफ्ट लग जाता है तो हम उनको बुलाते हैं और यहाँ वो खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं। अल्लाह करीम का फ़ज़ल है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से यहाँ इनके लिए रिज़्क़ भी भेजता है और यहाँ खाने वाले भी आ जाते हैं। आप कटवार शरीफ का किसी और वक्त में यहाँ दौरा करेंगे तो आपको यहाँ लगेगा कोई बंदा नहीं है। जब इन उर्स के मौके पर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जंगल में मंगल है। ये लोग यहाँ साला साल से आ रहे हैं, साला साल से यहाँ अपने अकीदतमंद आ रहे हैं। वो यहाँ आते हैं, दुआ मांगते हैं और लंगर खाते हैं। और अल्लाह करीम ने हम सबको, लंगर वालों को, कारवां हज़रत मियाँ मोहम्मद कामिल जो पाकिस्तान जो कि तंजीम है, जो साईं मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीदीन हैं, अकीदतमंद हैं, उनकी एक तंजीम है, वो ये सर्विस देती है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, एक और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि ये कब से साईं मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और कब से ये यहाँ पर अकीदतमंद होके आते हैं। साईं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तकरीबन मेरी चौथी नस्ल जा रही है सर। मैं चौथी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ। वैसे मिनिमम मैक्सिमम 350-400 साल हो चुके हैं इस दरगाह को। हर साल आते रहते हैं और हर साल आने के बाद यही निज़ाम, यही इससे बेहतर से बेहतर होने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमें जब भी यहाँ मौका मिला, हमारे मुर्शिदीन, हमारे पीर साहिबान बड़ी खिदमत और बड़ी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी 3-4 शहज़ादे हैं
مرشدوں کے، وہ خود جو لنگر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر چیز الحمدللہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی آر نہیں ہے۔ اور جو بھی یہاں مریدین آتا ہے کسی نے بھی یہ شکایت نہیں کی یہاں کیا کچھ ہے۔ آخری دعا ہوتی ہے، دعا ہونے کے بعد سارے بھائی جان یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اکیلے اکیلے، جس کو سواری نہیں ملتی سائیں انہوں کو پیر و مرشد سواری دلا دیتے ہیں کہ بھئی چلو آرام سے آپ اپنے منزل پہ پہنچیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں ملک بھر سے زائرین آتے ہیں، مریدین آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے، کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کب سے مرید ہوئے ہیں سائیں میاں محمد کامل رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایسی کوئی کرامات، ایسا کوئی معجزہ سائیں کا جو آپ کو یاد ہو یا آپ کے بڑوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم کشمیر سے، کشمیر یونٹ کا میں سرپرست سے آلا ہوں، وہاں ہم عقیدت مند ہیں۔ ہر سال جو ہے ہم آتے ہیں، حافظ قرآن بھی لے آتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں ادھر آئیت سے۔ یہ ہمیں ابا دادا سے ہمیں عقیدہ ہے سے میاں صاحب کی کافی ایسے معجزات کرامات ہیں، وہ بیان کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے جو ہے پہلے ہم غریب تھے، ہمارے بابا کا 18 جریب زمین تھا، وہ 6 بھائیوں میں تقسیم ہو گیا، پھر آیا ادھر دعا مانگنے، پھر اس کے دعا مانگنے سے آج ہم ہزاروں جریبوں کو مالک ہیں۔ رہائشی تقریباً نزدیکی گاؤں ہے ان کا دنیا، وہاں سے آئے ہوئے ہیں سونا خان، ان سے پوچھیں گے کہ جی بھائی آپ یہ بتائیں کہ جیسے یہ عرس مبارک میں یہ اتنی مریدین عقیدت آتے ہیں یا ہمیشہ ماشاءاللہ یہاں پر آتے جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میں یہاں اس تحصیل لیڈی کا رہنے والا ہوں، میرا نام رئیس سونا خان ٹنیو ہے۔ میں اسی شہر میں قریب ہے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں جب ہم بابے دادوں سے جو مرادیں دیکھی ہیں تو الحمدللہ ہم کہنے جیسے نہیں ہیں، یہاں بہت فیض یاب ہیں۔ اور پہلے ہم کو کچھ بھی نہیں تھا، میرا دادا 70 سال پہ بوڑھا ہوا تھا، اس کو شادی ملا، آیا میرے مرشد کے پاس، اس کو کہا کہ مجھے اللہ ہر چیز دے گا لیکن اللہ سے مجھے بچے لے کر دو، بچہ نہیں تھا۔ پھر میرے 70 سال کے بوڑھے سے بچہ پیدا ہوئے، پھر میرا دوسرا چاچا پیدا ہوا، پھر میرا تیسرا چاچا پیدا ہوا۔ الحمدللہ ابھی ہم شہر بن گئے ہیں اسی گھر کی دعا سے۔ یہ ہمارے مرشدین میاں محمد کامل کے فرزندین اور جو میاں محمد کامل کے بچے ہیں، یہ ہماری آنکھوں پہ چلیں تو ہم بالکل کہیں گے یس۔ ہم یہاں سے اتنا کچھ دیکھا ہے شاید میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ الحمدللہ یہ فیض تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں اس ٹائم کوئٹہ میں تھا، میں وہاں باغات کا کام کرتا ہوں۔ جب مجھے اس کے فرزند نے بتایا میاں فیض احمد صاحب نے، تو میں نے کہا سر میں رات کو نکلوں یا دن کو، میں جو ہوں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ کل آپ دن کو آؤ۔ میں یہاں اس گھر سے بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں جو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی۔ ابھی ان کی دعاؤں سے میں الحمدللہ بہت کچھ بن گیا ہوں۔ اللہ نے ان کو طاقت دیا، انہیں نے مجھے دعا کی۔ الحمدللہ میرے پیچھے والے بھی ان گھر کی ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے تا قیامت اس کا اللہ اس کو فیض کو جاری و ساری کرتا رہے گا۔ والسلام۔ رئیس علی نواز خان کٹوار صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا معجزہ، کیونکہ وہ پیدا ہی یہاں پر ہوئے ہیں، انہوں نے میاں محمد کامل کے کیا کیا معجزات دیکھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اساں زندگی سجو ہتے گزاریو ہے۔ اساں جے ابے ڈاڈے درگاہ میاں عبد محمد کامل سائیں جی خدمت کئی ہے، اساں جے خاندان خدمت کئی ہے، قوم کٹوار سجی۔ اساں کے بھی اللہ ایمان ॾींदो، اساں हिते रहिया आहियूं और मां जेको हिते रहियल आहियां हिन वक़्तु ॾुकार थियल आहिनि, सारी क़ौम असांजी हितां छॾे वई आहे। मां हिकु रहियल आहियां त इन दरगाह जी दुआ सां हिते रहियल आहियां, पंहिंजी ज़मीदारी हलायां थो। अब्बा जी दुआ आहे, दरगाह जी दुआ आहे मूंखे, ॿी मूंखे का दुआ न आहे। मां ज़िंदगी हिते गुज़ारी आहे, पंहिंजी क़ौम खे बि मां अर्ज़ु कया आहिनि अचो हिते अची रहो, दरगाह जे पासे में अलाह असांजो भलो कंदो। दरगाह इलाही आहे,
लखे माण्हू अचनि वञनि था, फ़ाइदा वठी वञनि था, असां कटपार महरूम थिया वेठा। अचो तव्हांखे अलाह वञे इन दरगाह जो फ़ाइदो वठो। जी नाजरीन, आपने यहाँ के जितने भी शुरका थे उनकी बातें सुनी। इसी के साथ ही कैमरा टीम के साथ मियाँ उस्मान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए क्यू न्यूज़ HD।